guys, humana guys. Humana guys no, complete na guys no. Solar panel installed, finish, working good. Motor pump testing, working good. All is working good. Guys oh, agas ng tubig guys. Ano nagmotor dito sa ilaw no. Bali nagpagana na solar panel lang guys no. Walang kuryente guys. Yung gamit nating motor pump DC-DC hybrid motor pump 15 kVA dito yan sa Tanawan Leyte. Solar irrigation water. Ito yan o. Yan guys yung tubig palabas dito papunta doon sa mga palayan yon. Kita nyo yan o, lawak ng palayo. Tubig pupunta yun doon o. Yan. Tuwa na yung mga tao dito guys. May libreng tubig na sa kanilang palay. Yan o. Ayos guys. Okay, thank you. Thank you Lord. God bless.